of that division. He was elected as the division's president, South American Division. For around 14 years as the division's president. In 2021, he was elected as the executive secretary. Hello po mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon ay araw ng Sabado, ay papunta na kami ng simbahan. So may kasama akong bata, taga-Agusan. Ano sa kayo pangalan mo? CJ. So si CJ ang kanyang pangalan mga kababayan. So nakita niya ako dito at nakilala niya agad ako. Kasi po ay lagi daw niya akong pinapanood. Nanonood yung tatay daw niya at saka yung mama nanonood ng PB team. So kaya ay nandito siya ngayon, no? Kasama ko. At papunta kami ng simbahan mga kababayan. Pila mo kabuok daw, daghan mo? Oh. Isa mo ka forward. Oh. So marami daw sila. Galing sila sa Agusan. So isa ka forward. Nagpunta lang sila dito ay para makabisita dito sa MBC dahil po ay sobrang dami po ang tao dito mga kababayan. So ngayon ay nakasuot ako ng PB team. Nag-iisa lang ako dito kasi wala si Mang Ili. Ito na. Malapit na kami sa simbahan mga kababayan. Oh. Ang daming tao, no? Likod ko ay marami din. Okay. May kasama pang aso. May kasama pang aso mga kababayan. Magsisimba daw yung aso. Dalawa. Umpisa na ang pagsimba mga kababayan. So, abangan nyo na lang ang kaganapan dito sa simbahan. Pero hindi kami makapasok kasi punong-puno na ang simbahan. Tingnan niyo yung dyan, lang kasi wala na, puno na. Yung iba ay nakaupo lang. The text also says, ang versikulo continued steadfastly in the apostles' doctrine. Nagpadayon sila na matinagdanon sa doktrina sa mga apostoles o diha silahang pakigsandulo. In the breaking of bread and prayers. They contributed to this. Naiduha ka importanteng mga tao nga naagid dako nga amot niini. Both were women. Puros mga babayi. One
isubay lang. Some parents seem very smart Ang ubang mga paro kayo, kapag yun musulti. until you find out that all they're doing is copying exactly what they've heard. Hangtod yan mga plaga, may nagihimo, o nagyan na Clifford Goldstein. And to just repeat it like a parent. O di mo na nang ibalik ganito sa mong klase, sama sa kaparo. Even back in Ellen White's day, Isang panahon ni Ellen White, she said that in some schools, ato pa niya sa pipila ng mga tulungan, the custom prevails of reading the lesson from the lesson sheet. mauli na Iglesia. How many of you will commit to incorporating the elements that will make Sabbath school alive? Ilan na ito din yung usahap, yato gamito ng tanang mga elemento sa Sabbath School Alive. Amen. Amen. Let me pray for you. Kapo. Our Father in heaven, Amo mahal na hitnon, thank you for giving us a picture in the early church salamat sa iyong paghatag ka mo bulagway sa Iglesia kaniadto. of how we can successfully make disciples and fulfill your mission. Kung saan mo magulapuson kami, paghimo o mga tinunan sa pagtuban sa imong taas. Help us to make Sabbath school evangelistic and focused on the mission. Tuguti kami, himo na mo ang mga Sabbath School na pagpangwali o pagbuhat sa imong buluhaton. Help us to make the Bible the textbook of Sabbath school. Tabangi kami ang Biblia paghimo na mo nga mao'y among basihanan sa pagtuon. And to encourage each member of our Sabbath school classes to know the truth for themselves. Aron padasigon ang matagusan ng mga sakop sa among Sabbath School nga magtuon aron nilang masayran ang kamatuhuran sa And Biblia. help us to encourage the personal touch that alone will reach hearts through Christ's method. Tuguti kami nga pinagi sa mong pagkabot, mahikap na mo ang kasing-kasing sa mga katawhan alam ng Kristo. Bless the Sabbath school ministry of the Southern Asia Pacific Division. Panalangin ang buhat sa Sabbath School in the Southern Asia Pacific Division. Bless each superintendent, each teacher, each director, and each member of a Sabbath school class. Panalangin ang matag superintendente, mga magtutudlo, mga direktoro, tanan ng mga sakop sa matag Sabbath School. And give us fruit from our Sabbath school class. Tagay kami og bunga gikan sa among mga eskwela sa Batikan. This we pray in Jesus' name. Moy among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Of that division, he was elected as the division's president, South American Division. For around 14 years as the division's president. In 2021, he was elected as the executive secretary of the World Church, the General Conference of the Seventh-day Adventists. And the next year, in 2022, he was re-elected as the Executive Secretary of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. He was blessed in the family, married to Adrian Marquez. And the Lord will bless this family with 2 children, son and daughter. And the most significant things that I know about my boss, the Executive Secretary of the General Conference. He was a pastor, he is a pastor kids. His father is an ordained minister of this church. And he is the pastors, ordained ministers of this church. And his son served in Brazil as an ordained minister. So 3 generations of the family of our speaker was an ordained. Kamusta kamo? Happy Sabbath, children of God. What a privilege we have to meet and celebrate together today. Pagkanindot sa itong kaygayonan na nanagiyos sa kita
kita sa pagsilibra. I was thinking that we are here not only to worship the Lord, but also to celebrate. Nasudyan akong madili kaya ang atong pag-aniang pagsilibra lamang kung dili ang atong pagsimba kung dili pagsilibra sa. We have the privilege to celebrate our family, the worldwide church family. Dako kayo ang kay-kayunan na kita magsilibra ingon ng panimalay, ang dakong panimalay sa mga anak sa Diyos. We have the privilege to celebrate our unity because we are one in Jesus Christ. Ang atong sa ulugon ang atong pagkahiniusa diha ng Kristo Jesus. We have the privilege today to celebrate our mission or God's mission. Ang nato sa ulugon ang kamatuoran na duna kita'y misyon, ang misyon sa Diyos. And we have the privilege, the high privilege today to celebrate the commitment of our church family in the Southern Asia Pacific Division. Duna tayo kahigayunan sa pagsaulog, sa pagsilibra usab sa atong pagkahiniusa o pagtugyan alam sa atong bahin sa buhay. Let me say something to you today. Aduna ko isulti kaninyo karon. Your commitment ang inyong pagtugyan is very appreciated by our worldwide church family. Ipasalamatan pag-ayo sa atong panimalay sa tibuok kalibutan. I'm sure that God is proud of what you are doing for His cause. Siguro na ko mamalipayon kayo ang Diyos sa inyong gihimo dinhi ining mahinas. Thank you very much for your dedication. Salamat kayo, salamat sa inyong dedikasyon. I like to say that we are a family. Ako balik-balik ko ginakaspagingon nga kita usa ka panimalay. This week I brought to you the greetings from the leader of our family, Pastor Ted Wilson. Ining simana akong gidala kaninyo ang pagtimbaya sa atong pangulo sa atong pamilya, Elder Ted Wilson. With some colleagues that were already introduced to you, we are here representing our worldwide church family. Uban sa pipila ka mga kaubanan ako, magipaila-ila na ninyo, aniya kami ingon nga tipid sa dakong panimalay. It's important to remember that we are not only a local family, we are a global family. Angay na ito hinuduman, dili kay lokal rata nga panimalay, kundi tibuok kalibutan ang atong pagkapanimalay. Not only a global family, but we are God's family. Dili lamang kay tibuok kalibutan nga pamilya, kundi panimalay kita sa Diyos. We far from you. Dili kay layo gikan ninyo. Papua New Guinea. Dito sa Papua New Guinea. I was there 2 or 3 weeks ago. Mga tulog na lang kasimana, dito ko. Participating in the biggest evangelist campaign ever had by the Seventh-day Adventist Church. Nahimo kong kabahin sa pinakadako nga evangelistic campaign sa atong iglesia. A very well-organized movement. Maayo kayong pagka-organisar ang mga kalihukan. And you know, in a country with 10 million population, Habi ninyo ni Anang Nasod nga ang kadaganon sa mga tao 10 milyones lamang. we have 500,000 Seventh-day Adventist members. Atong mga Adventist na dito maabot og 5,000,000. And you know how many people were baptized in that evangelistic campaign some weeks ago? Habi ninyo pilay na bautismuhan ni ani among wali nga nahitabo dito karong bago lang. They baptized more than 300,000 new members for this church. Bautismo kami sa tulo ka gatos ka libo nga mga And we believe nagtuo kami that until the end of this year, na hangtod sa katapusan ng tuiga. our church in Papua New Guinea Na iglesia nato dito sa Papua New Guinea. will double the membership in the country. Madubli pa yun ang ginaganon sa mga membro ni Anang Maong Nasod. During the days when I was there, Kaya itong mga adlaw nga dito ko kauban nila, they provided an helicopter. nagdaan sila ng helicopter. And we visit 3 villages, very isolated villages in the mountains of Papua New Guinea. Ipalupad bahin. We live Atong kinabuhian. the entire Bible Tibuok Biblia. from the first to the last page of the Bible. Ikan sa unang pahina, natos katapusang pahina. You know, we are Adventists.
Ang ngalan nato Adventista. Because of more than 1,500 different Bible verses. Tungod sa kapin o 1,500 ka mga bersikulo sa Biblia. But especially because of the last page of the Bible. Apan labi na nyo tungod sa katapusang pahina sa Biblia. Revelation 22. Ang pinadaya kapitulo Where 22. Jesus says 3 times, Diin si Jesus nagingon sa makatulog I am ngayon. coming quickly. Ako mubalik sa labing madali. The second coming of Jesus is in the last page of the Bible. Ang pagbalik ni Jesus makaplagan sa katapusang pahina sa Biblia. But we keep the 7th day Apan atong gibatayan ang adlaw ikapito. because of many Bible verses. Daghanang putang bersikulo ni ana. But especially because the 7th day Apan labi na yun tungod as kay the holy day mao ang banahang adlaw ang adlaw ikapito. is in the first page of the Bible. Kay naa po na nato makaplagan sa unang pahina sa Biblia. Means we believe in the entire Bible from the first to the last page. Sa ato palangalan gituuhan natong kinatibuk sa Biblia sa sinugdan paingos katapusan. But we have a special connection to the book of Revelation. Apan doon na tayo pinasahi ang koneksyon sa basahon sa pinadayan. The book of Revelation Ang basahon sa pinadayan. is the last book Ang katapusan ng basahon. with the last message. Aduna po niya sa katapusang iglesia. But I'd like to invite you now to open this book Apan ako kamong awhagon karon atong aplihan kini maong that is basahon. very precious for us Kay pinasahi kay ni para nato. in the chapter 21. Naagyod sa pinadaya kapitulo 21. Revelation chapter 21. Pinadaya kapitulo 21. The heart of our great hope. Mao ni ang kasing-kasing ang tinatibuk at tinataliwanan sa atong paglaom. We can read this Bible verse from our Bibles. Mabasa nato kini sa ato mismong Biblia. If you don't have your Bible, Kung wala ninyo bitbitan yung Biblia ron, or if you're watching this broadcasting in any different place, o kung nagtanaw ka mo nining atong programa ka mo sa lain-laing dapit, the Bible verse will be on the screen. makita ninyo ang bersikulo sa atong screen. But the Bible says, Kaya Biblia nagingon, now I saw a new heaven and a new earth. o karon nakita ko ang bagong langit ug ang bagong yuta. For the first heaven and the first earth had passed away. Mass choir, raise your hand. We can foretaste the heaven, the holy city, within this few